नमस्कार, मैं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने फिर एक बार भड़काऊ बयान देकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश भाजपा की तरफ से शुक्रवार को जारी किए वीडियो के अनुसार मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक कबीर ने चेतावनी दी कि जो कोई भी उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कबीर ने बंगाल में जनसंख्या के जनाकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि हम अभी यहाँ 37% है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनने तक हम 40% हो जाएंगे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল নেবে। हिंदी से बोले चोर बेटा एक एक ईटा खुल लेंगे। अयोध्या ना मुर्शिदाबाद আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব আগে আসতে বলুন। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে, আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না। কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया।